লক্ষ মানুষের মাঝে যে মানুষটা আপনাকে ছেলে বলে ডাকবে তার নাম হলো মা। লক্ষ হাজার মানুষের দলের মধ্যে যে মানুষটা আপনাকে একবার এক মুহূর্তের জন্য একবার খালি ছেলে বলে ডাকবে সেটা হলো মা। যে বাবা আপনাকে লক্ষ লক্ষ মাথার ঘাম মাথার পানি এই জমিনের মধ্যে ফেলে ফেলে আপনাকে কত কষ্ট করে লেখাপড়া করাইলো তার নাম হলো বাবা। লাভ योर फादर, लव योर मदर। अपनी माँ से अपनी बाप से मोहब्बत क्या करें, प्यार क्या करें। दिस पीपल आर यू लाइफ। এটা তোমাদের জিন্দগি, এটা তোমার জীবন। যে জীবনে আপনারা যদি আপনার মা বাবাকে খেদমত না করেন আপনি কি করবেন পৃথিবীতে? বাবা এবং কি মা, একটা ছেলে যখন এক সেকেন্ডের জন্য যখন ট্রেন মিস করে দেয় পরের দিনে ওয়েট করতে হয়, আরেকদিন ওয়েট করতে হয়, ইন্তজার করতে হয়। ওইরকম বাবা পৃথিবীতে বাবা এবং মা বেঁচে আছে, এটা মর্দ বুঝবেন না। अपना माँ अपना बाबा की खिदमत क्या करे, अपनी माँ से मोहब्बत क्या करे। जब तक माँ और बाप है जिंदगी में तुम्हारा सुकून। बाप चाहे ना कमाए वो तो अलग बात है, लेकिन बाप की छाया है यार। दरख्त अगर फल ना दे तो अलग बात है, लेकिन दरख्त की छाया भी है। बहुत लोग उस दरख्त के नीचे जाकर बैठते हैं, आपको पता है। हर इंसान से मैं ये दुआ करता हूँ अपनी माँ अपने डैड अपनी हर खानदान से बहुत प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी जिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम्हारा हृदय